प्रोग्राम दर्पण आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। आज के टॉपिक का अनवान है हमारे जहाज़। दुनिया में तरक्की रोज़ अफजूं राह फ़रोग पर है। इंसान ने बहुत कुछ ईजाद कर लिया है। जिनने ये ईजादात की हैं उनने मुफीद काम किए, बनी नौ इंसान के लिए सहूलतें पैदा की हैं, बीमारियों पर काबू पाने के तरीके ढूंढे हैं। इन नित नई ईजादात की बदौलत इंसानी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, इसमें कोई शक नहीं। सामाने हरब और जंग में बेपनाह इजाफा हुआ, जो बहुत से मुल्कों ने इलाकाई सरहदों और माशी मफादात हिर्स की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया है, कर भी रहे हैं। इसमें एक ईजाद हवाई जहाज़ है, जिसके इस्तेमाल के लिहाज से दो बड़ी अक़साम हैं। अव्वल, शहरी आमदोरफ्त या मवासलात के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज़, जिनने पूरी दुनिया में मसाफ़तों को समेट कर रूए ज़मीन के इंसानों को एक दूसरे के जिस्मानी तौर पर करीब कर दिया है। काश सब इंसान इंसानियत के एतबार से भी कुर्बे आदमियत के चश्मा से प्यास बुझाने वाले हो जाए, हर कोई दूसरे के लिए ऐन राहत हो जाए। दूसरे वो हवाई जहाज़ हैं जो जंगी तैयारे कहलाते हैं और आप जदीद शक्ल में ड्रोन का नाम पाकर कंट्रोल हो रहे हैं। ड्रोन हो या जंगी तैयारा, दोनों जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये तबाही और बर्बादी के साथ नती हो चुके हैं। राइट बरादरन ने 1903 ईस्वी में महज इंसान के उड़ने के शौक और तजस्सुस की तस्कीन के लिए ये उड़न मशीन यानी हवाई जहाज़ तैयार किया था। अब अर्ज़े इंसानी की फ़ज़ाओं में राज कर रहा है। ये कारनामा मगरबी अक़वाम के सपूतों ने बड़ी जानफशानी और मेहनत से सर अंजाम दिया है। जब मैंने मशरक़ी ममालिक की तरफ नज़र दौड़ाई, क्या यहाँ भी कुछ ऐसा अजीम काम हुआ है, मेरी मतलाशी नगाह हसरत ज़दा होके रह गई, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में जहाज़ साजी के कितने ही कारखाने और जहाज़ों के बेड़े ही बेड़े हैं। ये ऐसे जहाज़ हैं जिनके बनाने के लिए खाम माल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी हवाई पट्टी या एयरपोर्ट की ज़रूरत है, किसी फ़ज़ाई बेस का बंदोबस्त भी नहीं करना पड़ता। अफसोस, दुनिया हमारे जहाज़ों पर वाह वाह कहने से भी कन्नी कतराती है, तालियां बजाती है, ना उन्हें सराहती है। हसद के मारे हमारे जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने से भी बागी है। ये जहाज़ इतने मासूम और शरीफ हैं, कुछ ना कही, बस यूँ समझिए फार्मी मुर्गी की तरह, जहाँ पड़े पड़े रहे। इनके उड़ने के लिए किसी किस्म का हवाई आमदोरफ्त पर बुरा असर नहीं पड़ता, धुआं भी नहीं छोड़ते, ईंधन की खपत भी नहीं। ये फ़ज़ा में कार्बन के इजाफे का सबब तो हरगिज़ नहीं बनते। ये जहाज़ पेट्रोलियम किस्म के ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा एनर्जी के बहरान में इनका हिस्सा 0% है। इन जहाज़ों को उड़ाने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत नहीं। ये मन के मौजी जहाज़ जब चाहे उड़ते हैं और उड़ते ही चले जाते हैं। बस नशे का टीका, कोई गोली या शरबत इनकी रगों में उड़ने की सलाहियत पैदा करने के लिए काफ़ी है। ऐसे जहाज़ों के लिए किसी किस्म के अड्डे की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत के मुताबिक ये अपना अड्डा खुद ही बना लेते हैं। दिन में एक बार परवाज़ ज़रूर करते हैं। इनके लिए परवाज़ ही ज़िंदगी है, और जब परवाज़ के लिए इनके दिल में हसरत मौजन होती है, उस लम्हे ये बड़े बेगैरत, मुतशद्दिद, चोर, डाकू या कुछ भी बन जाते हैं। अपना मामूली मिकदार का ईंधन हासिल करने के लिए इनमें ज़ोरदार हसरतों का तूफान उठता है। बस फिर गोया फिर घर पर होई या बाहर, अपने नशा के लिए सब कुछ कर गुजरते। बस यही एक इनकी तामीर में तखरीबी का अंसर है। इनके पर नहीं होते, ताकते परवाज़ मगर रखते हैं। इनकी फैक्ट्रियां हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में हैं। माएँ इनको जनती हैं, बाप पालते हैं। मुल्की फैक्ट्रियों में
یہ انسانی بچے بچیاں جہاز کے روم میں ڈل جاتے ہیں۔ پھر یہ طیارے جلدی جلدی زندگی کا سفر ختم کرنے کی پرواز پر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ افسوس، ایسے جہاز برآمدات میں شامل نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی ملک ایسے جہازوں سے کام لینا نہیں چاہتا۔ ہمارے جہاز ذہانت کے لحاظ سے خود کفیل ہیں۔ چوری اور ڈاکہ سینہ زوری سے اپنی روزی کماتے ہیں، پرواز کرتے کرتے تھک کر گر جاتے ہیں یا پھر اگلی دنیا کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے ہی جہاز کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ گلی میں بچے ٹرائی سائیکل چلا رہے تھے۔ ادھر سے ہمارے جہازوں میں سے ایک جہاز بصورت انکل ان کے سامنے حاضر ہوا۔ پھر اس نے ہر بچے کو میٹھی ٹافیاں دی۔ بچے مانوس ہو گئے تو کہنے لگا، بچوں، آپ کی یہ سائیکلیں ہوا میں کیوں نہیں اڑتی؟ میں ان کو جہاز کی طرح اکٹھا اڑا سکتا۔ بچے بڑے حیران ہوئے، بولے، انکل آپ ایسا کر کے دکھا دیں۔ اس نے 2 ادر ٹرائی سائیکلز، ایک دائیں ہاتھ میں دوسری بائیں ہاتھ میں تھام کر دونوں بازو پھیلا کر ہوائی جہاز کی نقل کرتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ یہ جا اور وہ جا۔ آج تک بچے رو رو انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرائی سائیکل اس نے کہیں اور بیچ کر نشہ پورا کر لیا ہوگا۔ آخر قوم کے بچوں پر جہازوں کا بھی حق ہے۔ جب رائٹ برادران ولبر رائٹ اور ایلور رائٹ نے ہوائی جہاز بنایا تو وہ صرف 58 سیکنڈ تک ہوا میں اڑا سکے، اور فاصلہ جو جہاز نے طے کیا محض 852 فٹ کا تھا۔ بعد میں 1905 میں ان نے اپنے جہاز کو اور بہتر کیا اور 40 منٹ تک پرواز کی ہوائی لہروں کا مقابلہ کیا۔ رائٹ برادران کے مقابلے میں ہمارے جہاز ہر پرواز طویل رکھنے کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں، بلکہ بچوں کی ٹرائی سائیکلیں لے جانے والا جہاز آج تک واپس لینڈ نہیں کر سکا۔ ٹرائی سائیکل سمیت پرواز پر پرواز جہاز ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد نشے کی بری عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ محض سرکاری اعداد و شمار یا سروے کے نتائج ہیں۔ حقیقت میں یہ تعداد بیان کردہ اصل تعداد سے کہیں کم ہے۔ اس وقت ملک میں نشے کی روک تھام کے لیے موجود مراکز جو ان جہازوں کو واپس بندہ بنانے میں مصروف ہے، صرف 70 ہے۔ یہ تعداد ناکافی ہے۔ ان میں سے صرف 4 عدد مراکز ہی کو سرکاری انتظام کے تحت چلایا جا رہا ہے، باقی سب نجی شعبہ کے زیر انتظام ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے حوالے سے ایک سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں 90 لاکھ نوجوان منشیات کے عادی ہیں، یعنی وطن میں اتنے جہاز موجود ہیں۔ ان میں 15 سے 39 سال کی عمر کے افراد کی تعداد 90% سے زیادہ ہے۔ ظاہر ہے نشہ کے عادی یہ جہاز 40 سال تک پہنچتے پہنچتے ناکارہ ہو جاتے ہیں یا پھر کریش کر جاتے ہیں۔ غور کریں، دنیا کے 62 ممالک کی آبادی اتنی نہیں جتنے ہمارے ملک میں نشہ کے عادی افراد موجود ہیں۔ ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، ملکی دفاعی بجٹ کا 80 گنا سرمایہ آج کل منشیات کے کاروبار میں انسانی بچوں کو جہاز بنانے میں صرف ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سرمایہ کاری انسانی جہازوں کی پیداوار بڑھانے میں پیش ہے۔ تعلیمی اداروں اور عام شاہراہوں پر ان جہازوں کے تیار کرنے کے اڈے یا فیکٹریاں موجود ہیں۔ آج کل کیمیکل والے نشے کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں کوکین، ہیروئن اور آئس کا نشہ بھی شامل ہے۔ سگریٹ نوشی کے استعمال سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے اسکولز، کالجز اور جامعات میں پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک جہاز ساز یعنی نشہ فراہم کرنے والے کا کہنا ہے، وہ اور اس کے ساتھی علامہ اقبال کے شعر کا عملی نمونہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے وہ سحر کے وقت ہی جہازوں کے لیے ایندھن فراہم کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر یہ ہے، جوانوں کو میری آہے سحر دے، جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے۔ اب اگر پر نکلنے پر شہین اڑنے لگیں تو اعتراض کیسا؟ اصلاح احوال تقاضا کرتا ہے ان جہازوں کو وقت پر بندہ بنا لیا جائے تو بہتر ہے۔ بصورت دیگر دہشت و وحشت کے یہ بمبار
नस्लों का सफाया कर देंगे। इन जहाज़ों को इंसान बनाना ज़रूरी है। ज़िम्मेदारान को चाहिए फौरी इक़दामात करें। ऐसी कौम अपना दफ़ा क्या करेगी जिसको दीमक चाट रही हो। हम हवाई जहाज़ तो तैयार ना कर सके, सिर्फ जहाज़ बना दिए, ऐसे जहाज़ जो किसी काम के नहीं बल्कि बना बनाया काम भी ख़राब कर दें। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, कहीं वो परवाज़ के लिए पर तो नहीं तोड़ रहे। इससे पहले कि वो जहाज़ बन जाएं, उनके पर काट दें। बल्कि एहतियात तो ये है, पर निकलने ही ना दें। जब चींटियों के पर निकल आएँ तो वो परिंदों की ग़िज़ा हो जाती है और ये चींटियों की ग़िज़ा बन जाएंगे। जिस कौम के नौजवान जहाज़ बन जाएं, वो कौम तारीख की गुमनामियों में गुम हो जाती है। ये जहाज़ ना अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ना कौम की, ना वतन की। ये घर, गलियां, मोहल्ले, शहर वतन को बर्बाद कर सकते हैं। ये खुद कुछ हमला आवर हमारे जहाज़ हैं, इनको ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कौमी बचत